नमस्कार, मैं सोहन प्रसाद महातो और आप देख रहे हैं एनी प्रीमियर न्यूज। आज का विशेष समाचार, कार्बी आंगलोंग जिले की प्रथम महिला विधायक प्रार्थी निशो तेरंगपी का वाजपेयी भवन में भव्य स्वागत। अब समाचार विस्तार से। कार्बी आंगलोंग जिले की प्रथम महिला विधायक के प्रार्थी निशो तेरंगपी का आज डिफू वाजपेयी भवन में रात 10:30 बजे भव्य स्वागत किया गया। पूर्व और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले के 5 विधायकों में से निशो तेरंगपी तथा डिमा हासाव जिले के एक महिला विधायिका रूपाली लंगथासा सहित कुल 2 महिलाओं को विधायिका प्रार्थित्व प्रदान किया गया। हावड़ाघाट विधानसभा सीट से लुनसिंग तेरौन, बोकाजान विधानसभा सीट से सूर्य रोंगफार, आमरी विधानसभा सीट से डॉक्टर हावे तेरौन तथा रोंगखांग विधानसभा सीट से कार्बी आंगलोंग के उन्नयन पुरुष के नाम से विख्यात और कार्बी परिषद के मुख्य कार्यवाही सदस्य डॉक्टर तुलीराम रोंगांग को भाजपा का प्रार्थित्व प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि पहाड़ी जिले में भाजपा ही एकमात्र राजनीतिक दल है जो महिला सशक्तिकरण का अक्षरश पालन करते हुए 30% महिला आरक्षण से भी अधिक 33.33% महिला सीट दिया गया है। साथ ही सभी नए विधायकों को प्रार्थित्व प्रदान किया गया है। हालांकि 2 विधायक प्रार्थी सूर्य रोंगफार और लुनसिंग तेरौन कार्बी परिषद के कार्यवाही सदस्य भी हैं। সপোন নিচিনা এতিয়ালৈকে মানে ৰিয়েলিটি নিচিনা লগা নাই, সপোন নিচিনা লাগি আছে। কাৰণ যিহেতু মানে অসম্ভৱটো আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে আমাক সম্ভৱ কৰি দিলে। কাৰণ প্ৰথমবাৰ মানে আমাৰ কিবা MLA টিকেটটো মানে মহিলাগৰাকীক এবাৰ প্ৰথমবাৰ দিয়া হৈছে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা। আৰু অনুষ্ঠিতভাৱে আপুনি কেনে ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, কেনে ধৰণৰ কাম কৰি যাব? এইটো মই আৰু কিবা যিহেতু আমি আৰু আমাৰ বিজেপি দলটো মানে এটা নীতি নিয়মত চলে, এই নীতি নিয়ম আমাৰ দলৰ নীতি নিয়মৰ মতে মই কামটো কৰি যাম। আপোনাৰ মুখ্য মানে যিখিনি আপুনি কাম কৰিব লাগে প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট কামটো আপুনি কি কৰি বুলি ভাবে? সকলোৱে মই মানে আমাৰ যিহেতু আমাৰ টিম কাৰ্বি আংলং আছে, টিম কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা সকলো কথাটো আমি ডিছকাশ্যন কৰি পেলাই কামটো কৰি যাম। আপোনাৰ এগেইনষ্টত আপোনাৰ বিৰুদ্ধে তেনেকুৱা প্ৰতিনিধি বা ধৰক জিয়া কাঠাৰিয়াৰ পৰা উঠিছে, কি ক'ব? ক'বলৈতো একো নাই, যিহেতু আৰু ইলেকশ্যন বুলি হ'লে আৰু কণ্টেণ্ডাৰটো থাকিবই আৰু ইয়াৰ মাজতে আমি ভাল পাৰ্চেণ্টেজত আমি আমাৰ দলটো ওলাই যাব। ডিফু এলএচিৰ কি মুখ্য সমস্যা এতিয়ালৈকে বহুতখিনি কাম হৈছে যে হোৱা নাই, কি মুখ্য সমস্যা এতিয়া বাকী? সমস্যাটো আৰু ওলাই থাকিব আৰু যিহেতু আৰু যিমানে মানে সমস্যাটো মানে এটা সমস্যা সমাধান কৰোঁতে আকৌ এটা সমস্যা ওলাই যায়। ঠিক তেনেদৰে কিন্তু আমাৰ বিজেপি দলে মানে অতি সোনকালে অতি কিবা স্পীডত মানে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰি আছে। অ'কে, থেংক ইউ।